ए कुकुरटा पागल हो जाइछि पागल आउ कुकुरटा पागल हेले कौन करे जानिछु कुकुरटा पागल हेले तो भलिया एमती सुंदरी झियो मानकर कंचा मांस झुणी झुणी खाई जाए अरे अरे मूर्ख माने तुम्हारे अपने एक के अत्याचार ये बे अरे मो हेउछि गोटाए बाघ ए बाघटा हरिण पछरे थाइछि माने से हरिणटाकू शिकार न कला जाए केबे भी निवृत्त रहिबनी अबे भल दशा अच्छी तो ए स्थान छाड़ी चली जा कौन कहलो हाँ दहे तोते भी सड़ा कुकुडार तंटी मोड़िला परी मारण मोड़ी देवी कहलो तू पुणी मते मारिबो अरे जदि तो जीवन प्रति भय थाए चली जाए छरो नचेत तो निश्चय मरबो वो चली जीबी हाँ तोरी कथा रे हाँ पड़ा मा बुढ़ा एटी कौन पाई आस्तिलो बा तम मानको बंचाइबा पई आस्थिली कौन कहलो आम मान को बचाइबा पाई आस्तिलो आउ तो मिछ कहबा कि पाई लाज लागुनी जमा को डाकुना मु कोन पाई आछि तांको बोपा मते पडिरो बोपा हेलो जमा केना कौन कहूची हां कोन करछे से ना हमको बचाउतिले हां अले संग ए जटा हमको जेमिति व्यवहार दैछि ना एक कोन करबे जानि छ कौन करबा जे हमको रक्षा कले ता पाख को नै चलो से जा उचित मन करबे ताक सेमिति शास्त्र कोन हैला के रक्षा कले मो उद्धव संदर थिली बोली सेनापति को डी लाट मारी देला सीधा घर को जाली अच्छा हां सेनापति के आने थिला के आइ थिला से तो मो पछर कुकुर बोली गोळे जे मो कोन आनि थली अच्छा हां सेमिति मो पूरा सन्त्रासवादी मानको भी घोषाड़ी हां मु ठीक जानि छी के भला और के खराब मु ठीक जानि पारि छी संग हेलो जमा चिंता करने याको नहीं जे हमको रक्षा करथिले ता पाख को नहीं जाओ हां से नेबे हेलो ए भौणी माने हे बारी पड़ा बुढ़ा को ना पार्टी दबालो अबे कौन बे एते वयस्क लोक होई तो ए नारी प्रति एमिति खराब व्यवहार देछु बे
আবে হে আবে হে কোন তো বোপা মা ভাষা ভালো করে শিখাই দেবে জানি না ଆଉ বৃদ্ধ লোকକୁ কেমিটি কথাবার্তা করা যায় তু কোন জানিনু ଆଚ୍ଛା ତୋ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲରେ କଥା ହେବି। ବାବୁ କି ବୋବା କି କୋକା କି ବୋରୁ ତମେ କେମିତି ଭଲ ଏମିତି ପଚରାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଠାଏ କରି ଗୋଟେ ଠାଏ ମୁଁ ତ ଲଟି ଦେବି ରେ ପୁଅ ଏକା ବେଳେ ଘିରି 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 ଆରେ! କଣ ବେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି କରୁଛୁ ଆଉ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ ବେ ଆବେ ଏଇ! ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଯୁବତୀ ମାନେ ହଁ ବୀର ये तुमको खराब व्यवहार देछि ना ହଁ अच्छा तुम्हें कहल तुमको जदि खराब व्यवहार देछि याको किस ताते देले ठीक हबो ଦଣ୍ଡ ଅଛି ବୀର ୟାକୁ ନା ତା ବସ୍ତ୍ର ଅଲଗ୍ନ କରି ତା ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦବା ବୀର। रे सुनि पारुछु तो ହଁ ବିଚାରା ବୁଢା ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ରଖିଥିଲା ଆରାମରେ ଖୋଇ ପିଇକି ତାକୁ ଘରକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ अच्छा एमिति ताहेल कहले हाँ। अरे माने एमिति कहले नहीं हाँ? एमाने कहउछन्ते तो देहर जते वस्त्र अछि बाहर करी ठारू चली जबा पई ତାର ମାନେ କରି ମନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ ନଙ୍ଗଲା ହେବା ଲାଗି ହଁ। ଏ ବୁଆ! ଏ ବୁଆ! ଏଟା ନେଇ ହେ, ନେଇ ହେ, ନେଇ ହେ, ନେଇ ହେ। काहे कि हबने ମା ଭଉଣୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ନଙ୍ଗଳା ହବ କି अरे तते सही अपमान दरकार ताहेले जानि पारिबो ए नारी माननको केमिति सम्मान दिया जाय ଧନ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳେ ବହୁତ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ହିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁଥିଲି କେନାଲରେ ଜମ୍ପ କରି ଉଠିଲି ନଈ କଣ୍ଡ ପର୍ବତରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲି ଏ ବୟସ ଅଛି ବାପା ଏଇଟା ନଙ୍ଗଳା ହେବା ବୟସ ଏଇଟା ତ ଖଟରେ ଶୋଇବା ବୟସ ଅଛି ବାପା ଏ ଧନ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରି खटर बयस सेले सोइबा बयस हेले एमाने खराब व्यवहार देछु ନା तते सही अपमान दरकार चल ମୋ ବାମା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ହାଟ ବି ଦେଇନାହିଁ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ମତେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ହାଟ ଦେଇପାରିବି अरे मु जानि छी मो परा एठी थिली मु जानिबि ने केमिति खोल बे खोल खोलिबु ନା ହାବା 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 ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହାବା ନେଇ କର କାହିଁ ଯିବା ହାବା अरे खोल ଫସିଗଲି ଆରେ ବେକାର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆସିକର ଫସିଗଲି ଶଳା ସେ ସେନାପତିରେ ପଳେଇଗଲା ମୁଁ ଶଳା କିଳାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଏବେ ଖୋଲିବା ସତରେ ଜିନିଷକୁ ଖୋଲି ହବ ନା ମୁଁ ଖୋଲିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଖୋଲିବି ମୋତେ ବହୁତ ଅସ୍କଟ ଲାଗୁଛି ବାପା ଧନ ମୁଁ ଖୋଲିବି ଖୋଲିନି ବାପା हबने 500 ଟଙ୍କା ଦେବ ମୁଁ ଖୋଲିଲେ ଆସ ତମେ ଇଲୋ ଖୋଲିବ ମୁଁ 1000 ଦେବି ଆସ ए ଘଣ୍ଟି ବାଜି ଯିବ ଟନ 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 କରି ଖୋଲିବ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ରସିକ ନାଗର रे खोल खोल ବାପା ଗୋଟ ଧରୁଛେ ନା मो कथा मानिबि ନା मानिबि ने ଖୋଲିବି 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 ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି ହେଲେ ଗୁଖିଆ କାମ ଗୋଟେ କରିଦେଲି ଛି एने नहीं देखो गा एने से देखी आसुचन बाबा सब खोलीदेली सर्वनंगला देहरे सूता खंडे भी नहीं पूरा जीशु ख्रीष्टाब्द भली आइगली किसी नहीं धन किसी ना मते छाड़ी दे बाबा मो घरे मते खोजुछंती मो राजा रे पर बहुत अर्जेंट काम अछि अच्छा हां सब खोलीले पूरा देखु ना किसी ना देहरे सूता खंडे भी नहीं खाली झाड़ नाळ फळ मूळ हो जाईछि अच्छा तो धोतीटा के खोलिबे इटा अरे तो धोतीटा इटा हां ए बुआ सब खोले भाईटा नहीं खोले बा काहे कि हबने बे निश्चय हबो ना इटा खोले हबो नहीं खोल এটা खोले हबो नहीं धन सब खोले हबो এটা खोले हबो नहीं काहे कि हबने बे এটা শূন্য শূন্য মহাশূন্য अंडरग्राउंड रास्ता गोली बांडुको कारबार हुए ভিতরে এটি কিছু নাই বাঘ ভালু কিছু নাহান্তি এইটাকু করোনা পাই মু শটডাউন মার দেইছি ইয়ার চাবি হটি যাইছি अरे कोन बे मिछ कहि मते भुलेबा ପାଇଁ चेष्टा करछो खोलबे না এটা खोले हबो नहीं এটা কিছু না
ଆରେ ଖୋଲ